Lalo at marosiki
Atakin mamaisalis ibobra at sukaros wasakaros ikilalot kita nilele wenam lingan katekilim ko omelele ayapse tame sapo awiling ko ito sa akin awiling ko ito sa akin.
Orat kapung gani kemi, soror horok katuruk ke sini mirisin.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
102-103 50-73 81-75 34-45.
nanom peden sanyeten domus.
Berkitan Walau Nabab San Salatan Dimana sana ketuaya Kemayau ranan rano Nanay bebe chokin Nail kiyay matawayo Nalaw tuwaya mapapinaligitiyat At awan na mwen kako Whether mwenong say Senwa sa korot si Pilasasa Whether mwenong say Senwa sa korot si Pilasasa Kanilang rey, ya rey na trango Berkitan Walau Nabab San Salatan Berkitan Walau Nabab San Salatan San Salatan sekilas terliaya Iap men kana mungkin luka
seniye Wale seye Chela malanko wikawi seniye Wale tani tatan pwana mwe When the young waking along way I loosen One when we end the
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
vời nàng khi trang mở môi cười gặp em khi đến khi làm đi quay qua ra khi là đi
kita tetap yêu tôi sang nhớ chẳng chẳng sẽ đi càng đi mê chỉ có ai áp cái lên
tegi nane tekapuno
Korti! Sugusuk! Korti! What you gonna do? Sagama! Iyang o kasalelyamain ko, and greetings everyone. Mitch ye elangan Pohnpei physics sa age, ay suksich lang atang erway pekon sang kalanyar net Pohnpei, nan kan tagakapachapat yan Micronesia. Physics sa age, kuya sa men Pohnpei me patio ban epon kaway ten Pohnpei State Government, o Pohnpei Public Broadcasting Corporation makan Qatar, edge ngan kair nan AM killers, itbab bay sa tuwaw, bakelain kawatch nan FM megahertz, wali sa 8.0, bakelain kawatch walupugay, nan Physics sa age, Facebook o YouTube live feed, o nan FSMTC Cable TV Channel Ray sa Riau. This is the voice of Pohnpei V6AH now resuming its transmission from the linear net Pohnpei in the Federated States of Micronesia. V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts, in V6AH Facebook and YouTube live feeds, and in FSMTC Cable TV Channel 22.
Ia mensang Australia. Bona ibang patuyong na naitungal po ko totoo kan rangut. Awal bang bulan sa matal ko dias. O kabung ko dias na kan mor. O kauna ko dias. Ko dan karis kan kitski yung tay. O katay bil ko na dir marainin mensang kabun rangut. Kay bani bo na rakso ko pon bayu. Ay tuwal sa karan wow bang bulan sa nangan kan. Wang ki sa kol marligan na ko nan kinikan. Ay tungal wow toror ong kabinan Wayne Conway, karyawan kabina speaker sung kong labalab o labalabagan chorus ng beriyan momot social o government. O ay tungal wow ong John Way Musa. Sa pulmamay sa baba, Benjamin George, the BG and Sakasakara Conway, mabambatuan pagita programa ng suksyon. O ibatuan William board members kanin Conway Public Broadcasting Corporation, Commissioner and Physics Age Radio, Mr. Peterson Sam, Sabul Medatungal Management Team, staff o Kitron Tatangan Koros, o Patungan Tosha Tungal Ranmo, o Patungan Lukukurakan Koros, Onan Broadcast and Mention Kaburangot, Mention and Ran Sarawi Mas, Ayukunawan Parang Konoriket Race of Limau, Nanayam Radio Kit Public by 12 kHz, Makin broadcast away sa puno na ranakan sa puno mention dan location nipong FM radio ulit sa 8.0 MHz makin ubinan physics sa YouTube o Facebook live feed o FSMTC cable TV channel rin sa Kriyaw makin broadcast away sa payo na ranakan. May gusto ko mag-live programa kan kinpatwata rang koros o kinsap kita programin kaporasyo kinsang puno mention dan Kriyaw mo rin showas programin komersyo ginsang kulok riyaw mo rin sowas lel kulok isip nipong o programin bongensyo ginsang kulok isip nipong lel kulok unang mesa. Iya mo ay sunga lelep-lepin sobrang. Mago tayo bang natin trabiyata sa pulmadal programin rangot kimasan ng coach ang yan sa pulmadal puksarawi na bukensyo nila na audisyo na dugdug pa sa lel de mesa riyaw. Orlap ka diri. Armasikan dia toror besok. Betul-betul nampungan pekono. Niarai romatasises. Nia mama senimet real bunda. Melel all minute ye iso gobo. Pilaga inda. Ye I mesayao. Ayagay bilinda. Mesayao sotraban ketosang kalili. Upuk sarawi masani. Mesayao pan ketosang ni katautokan David. O eban ibutinan Bethlehem. Nan kani me David kausani. Pokoneri lektoror besang. Nan bungarai wegi Jesus. Ayagay indare. Ayagay anana renkoledi absorbemen Messiah. So posunen orlap so posunen kaunen men susaka. Replacement ko purasang ren sama mora pala ko o parsigo. Irala bitak rerai. Replacement ko puranang ren samuro na pala ko o parsigo irela buta rerai. Kama kareta ko mai shoda wagi to ono. Replacement ko sabang shoda memen makin patak wejo ono. Parsigo ri ita rerai. Ya dua. Ono pil pici ko mai dia. Malesan ni emen sang nanpungan melapalapakan keparsikan moposon lang I mokonwat shoulder wewe kituan posen dan Moses I makareta ria balangan erin Nicodemus emen kiserai mokolang ren Jesus maso indang rai
Nintuan na tayo ko sinet, tayo soto ka kadekat na aramasaman, mo na tayo saging sa korme mas o tira ta tame uyanga. Iray na sabang yadua. Kung bilaman men kanili, makumiban cek ng buksarawi, kumiban na siya na shorte suko ba man kakotasang nan kanili. May wayimat masa ng kot, hindu na kalilitir ng pulmabok sarawi, bukan so nila na isu na duduk paisap lel, di may isak riyaw. Nanilang kawin tuwat main ko, agad-titiki me. Jesus ban, kaliyak turori pesang aramasan. Riyay magpaida, para sigo o lapalam ko, diblebanet, kau Jesus pwede, sabul memasan kan, me ininin pung o mele. Kaya mga din kagawsway na sa pulmadal program, kaya din kalangan ng mga ideyang kan makabantay Pastor Herman Sado, Director ng Freedom Ministries, and Sawaski Lolo. Mensang kaselelia main samat kot lapalap. Mensang ranwat ki tron tagapompeiwat tungalan ki kapung mulatak ki sapol mo kalangan mapil sansalong ki mensang ranwat. Dituan at posono kamele le mesapol mo masani mesapol mo limpak kin kap mensang koros. May sangan ranwat ki tron tagawat angoto limbak kapun may sangan ranwat ropebol tenan marainen ranwat kalangan ki ang komisong koros kot manaman men walianti ki topak ki kamu yang katin kamereti yang kit manaman ngana mu sarawi pon atmo melel pon mga kan koros de Israel kan mga government melel national government president vice president state government governor lieutenant governor lelong local government isiram manugela Israel kan mapapali balian ciak o mga momotso kan koros ap melel papa o nono kan koros na insan. Ipagkumain sa matchkot nga namoy sarawi ang kawit kit nan marainin ranwat. Pokasanti kan pilipil kan sen pausan tapon me melelo pungo pung tarap senitan main sa matchkot kasanti kan koros. Sa matchkot labalap pukon papa sa pol mo yaramas mepilpan wiyuyaw nan marainin ranwat melel nan wasan kayan kan nanwasan business kan jangan waran nine sapon yalakan jangan waran nine set right kan mepilpan tatok nine set Israel kan mepan tatok nan motual ton nana kan wasa sudul pilipil ko koros me saban tapa ki yang komuranwat sami pa ko mai sam komu yang sila sangkit tatok ni munti ti sila sangkit ka palakan when it went out kasamo to ranwat ni pebola sambil kamurgila kan marainin ranwat ki pebol isiro manogela penene kan me sainsuat penene kan me pungpung itaman melel main samat kot lapalap Israel kan melumum nantan pesakan nanumoni Israel melkai lapalar kan Israel kan metungalen kianan troro serigan mesodropal mau bakumain kot itu anat posono kamelele melimamu sotro motomoten sair Israel apaliala Israel nan kan koros main sam kom kotun kubrai Israel penituan kitat pasamodo marain wat ni pepolam pepol wat nene yang kit kor pekit koros dan kakan ki eu niatiltan komurala marainan ranwat kot manaman mamia song eu manana pemei sotro sair kom kot man main sam metran ma ko limbak ipak peiniran katin apaliala kalanganen kom main sam imet ni walian tikit tron tagawat koprowong komuyat kapeng Wat kasapal kalangan. Waita olinganin mekoros kamugalep may sansal ke may sam. Ni manaman and maran sabal mo yeros at kaun. Som kamaur Jesus Christ. Amen. Kalangan ng kampakabagay Pastor Herman Sado, Director ng Freedom Ministries Kilolo. May Physics Age Radio Station Management with Baduan Dugdugada Momotso Drigan, magpuporki inang yang o kapiyang sa was kita iran magkadada lolowan ni Mensanggan. Akong kapit stado Physics Age Radio Station on recording. Doon bilga gagarin ben telefon silu Riau Sero, Riau Tuau te silu Riau Sero, Riau Tuau o aledit mangito. Kalangan ng kupor koros.
May kuglakan na sa Pulmar P68 radio station minitri sa Puno Spelelar Clock 1. Dahil baga din bubusway na sa Pulmar dahil program kang kamuit ka ba ng ilang kasyang pauling kaping sarawigan. Uyati ko me Orla baga di uk sarawi masanan ko sama-sama. Ikaon, imakaon kaon, pipiwang kupulkan sang sa Pulmar P68 Radio ng Bombay. Maging katkadarat malingil sang dolonir ko sa Dr. Pagwainet, Bombay State FSM. Minute sili sa Keus, Pelenar Kulak-Wano. Pambil bagus waitan na sa Pulmar kahit programan kamay, nangalang kasangko ng kabing saludan. Ayati, siyawa ay kot sama-sama. This is
siwa ay coach, kalu ay kit, kokolade. Pwembil babos wait ayiti, hindran Jesus within summer the pagans from somewhere. Injan Jesus within summer the began, rekoneng mele dan duke Jesus on na nakalmor, when kalway dai, anso koros, ran koros. Military sectuaus pelalar klapunaw ng Sumpulmar P6H radio station. Kodong Jesus somewhere.
Kailangan yang kurang kolos makin yang kapkapay itu ke Sokulmar 368 Radio ng Bombay makin kat-katar at sumal ng isang tulan yung kusok tarabab Waynet Bombay State FSM dahil itong kamatsilan ng isang ko yung kapong sarong kasilan Kodong Jesus dahil itong kono pata Kubaradaylo yang kasamo kaway dyan Romo, masih ng Jesus na bangin, wait tong kajay. Sama-sama.
Ayay mo. Magdal bang kagirta ng masa ng coach. Magdal bang kakyang more kila, more sudok.
Magdalena,
Pil uyak sakis kasambalew ang achay mo. Pil uyatar saron Bombay ni Sabwach intantki. Kologol pilaw sang takacheka nan kan takapachapachwach. Kasambalik chailan wewek me pil uyachigla nan par karos. Chailanana en wewek me palinwar ew ananan yeyaski percent lemaisak and pil pachola lel percent wanisak lemau. Chailanana o kubena uyapen kachikala o kawuti kasamin kan ong nan pila kan o sa waspenan ni uyape apel meban kolokol saromao ong pil makalakal pagchailan memorki pil meroson ong balnuar. Mamiyairan kalalabak takay na mo agom agaro bisani biye wala ito mang ijikpen hirawach ni nampan dalabon siluriyaw saro isaksu walisak.
Komangi da bacawan masocha may na chikila da pain da pulak machikachik sang insi sisak payo. Komangi da bacawan masocha may na chikila da pain da penele mangar koros o yang agi sa menip sawi piliyat machikachik sang insi sisak payo. Komangi da bacawan masocha may na chikila da pain da arong machikachik sang insi sisak payo. O bilsocha may na chikila da pain da kong machikachik sang insi sisak payo. Komangi da bacawan masocha may na chikila da pain da palal machikachik sang insi sisak. O bilsocha may na chikila da pain da karchagay o karlel machikachik sang insi sisak. O bilsocha may na chikila da pain da mommay machikachik sang insi sisak.
Tungkachin wangi tapachuan, mesang ni chuneo lal ako sili sakeo, o tisan pa yaw lal January sili sakeo, ala say kata tapil kamlan way socha way ala tataka pichor and way socha liblipin. Socha way ala takamela socha liblipin, saman way mamimi tatirap na narar tapil po narar and wasa socha liblipin nan ponpi. Akay na pui ala takamela way sa paka na kwache chujik sang insisri sak isu. Akay na pui ala takamela way kalap na kwache chujik sang insisri sak pai.
Mai chi se sai son bo Leche lech mi mong yong Solara mai son ma Muy dong y amorosa Hey, hey, my Kanane ki ang amor 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 Ay son dar leche lech ni mong
Kumnandriyong kinkasutruk pil. Mamyiran kalalabag takay na mo ya. Akum call BUC Customer Service. Ninambeng telefon. Silu Riau Sero. Riau Silu Isu Payu. Men kapeso wat. Kau na batasang Pompey Utilities Corporation o PBW sang V6AH Radio. Kumbaga takan hap sa
lech me ola ka kere dieri cha ale o chama chama no orai son mo son mure nai son ka te aman kumain pandaman ng kinyara ay kaon kay tingoy Rea tê tê tao quê mày đi xí ngó tay tên ngồi mẹ bán mẹ chim con uy dây mẹ bán bằng con uy la mày cái tên ngồi cái tên ngồi ai không cái tên nói về tê tê tao quê mày đi xí ngó cái tên nói mẹ bán mẹ chim con uy dây mẹ bán bằng con uy la mày cái tên ngồi cái tên ngồi Kailangan ko parang oras magaling yung kapkapay doon sa Kulmar P6H Radio ng Bombay. Beniteus Pelelar Kulok Waling. Programmen yang sudah terkejut dengan korban bermangi benar auto ben supplementary programmen Catholic Hour. Iyang o kasalelye manko. Malkach na sa pulmachar program ng Catholic Hour and Ranwatch, nagkaunaptar pong yamen sawas kakaway tong child solang kan koros. Eritikan prajru kaltis me pampapa o sa kupurakan koros
Ong nan sapul machal gayon ran santi and quattro kisma ran wach. Sang nan mumotso and Saint Peter.
siya mo na may saraw. Kau na kat ramai. Cai patuan kata. Mai ko tat kau kompeten niya taramas. Uplokan lalan ngayon no. Aramas so bisang kong puta. Eri, nanare na isang kolulawat sa patuan lukuriyang kong. Kuya bisang mukuburo na ukala. Kung kacang kuburi jalan nan no sa mumuyaros kacang cabiata red niya kacang pula nilu. Kuya at kaum naging kacang iyas ukakaw erenti koros ukolate. Saya korang benar. Nasa ng kuat sang narawang saraw yan lupas saraw. Nasa ni Yesus ada kat-katlasang sorta. Keren ngay saraw. Ngay note, apetin kalwalang ngay sabte. Wasa kat-katia ran kaisak, ukin katin samasam kancak. Ren ran ako, ay apsota katikimar. Yeima imulan ran kaisak. Kaputak. Cebelor batuano. Nasa mong ko ito kami, akong nasa ni Pachakaiwat at Tukilawiya. Yesus katin sabang nasa ni. Ang cingdian ng puksaraw, nakaiti pilawata na aramas kakno. Cebela karalang wasa ililayo o kasalayang namarag ceyu ngayon samba karos o batuano. Ibagi yang kau sangat manaman koros, undangan way bukat koros. Koros ko yang iya, o ikaki yang nemen ki. Koros iya bang ko yang kau makong perti moy o Yesus kating sabang nasan. Encing dia nan puksaraw. Nakau note ongkot bagapan pongi. O iyate magkakaan papa. Sebelum apil karalang Jerusalem, o kita doon kangkangan cepas sarawi, patuan. Na sa kulman ko ito kong, ako malistiway sangmet. Kwencing diyan ang puksaraw, nagkot pa nasa niyong sa kulgatyon lang ka. Rena pali kong umaw, uragaan katuan kumita. Perain kan, orilamu kan, ter ogila cakai. Yesus kating sabang nasa. Encing tiyak, kater kasama-sama kauno ongko. Nicebelo kain sagala kasama-sama. Kamatalan la ebis ais. Ayimet pangamaw na tayo kauno Yesus Kristus. Reso lang ko na mamamawal lu katete yang kecay tuan Yesus sa katete sama-sama ng sakit. Niya iso may Yesus katlasang sorta na isaraw katre nakala ka. Ngayon note ang kating kalwalang na sakit wasa katkatiya rangkay sa. Reso lang ang Kristus. Aso kay sa mga ngiranin na si Pintes, at sabiya ka sa mga silog na nasong kalula o waliya ka wala ni Mel. Uranot kayo rin sa rawiyat po kalisma. Yay asong tagsawas o kasaleta sa mga Kristus limbag o tunod. Rangawawin lu kateteta tuwan setan kasunga-sunga Yesus na isapten pambak silu kayu, cebel, batuan ang Yesus. Masabong lang ko ito kami, akong nasa ni, o tsakaiwot, ang pagkalawiyan at lang. Pilkasungasun karyaw, cebel biyayang Yesus. Ibagi ang kami, sa manmanaman koros, ngulinganin way, bukat koros, o sawang koros, o yang yayin.
o iban ki yang ko mo sangko na konkar timoy o pungi o kasama-sama kasilu setan bil patungan ng Yesus na sabunan ko to kumi ako mlistiwa isang Yesu lang ang Kristus ko na nirairan wipuat na panayang kacay ng kasawi mas tuwan na chay kato ang Yesus nintuan Yesus sa kato katkito ngay saraw rin naman kacay o kacay lalayer baptize and feel o ngay saraw Yesus katin sukala sama-sama pukat na sabter kacay pilukuriyang na ran koros Puwede ka sama-sama yung setan, pinkareta, at sa'yo yung sotakak, tuweti yung sanata. Kacay caman, sabon na lobo, matari kacay la, o kacay lan euyang uminumin ka na ng mga chay, yayi me, katete da chay minumin yung sama chay kong nakot. Sanga chay, umakit sabong kan, na pura kacamanta tibacay and maso ko. Kaya ang subukat, nintuan Kristus, aton na chikila, tibacay ka ni lobo, pwede Uwa kating katkiyong kacay sa kulungan ngay sarawi, puyanuya tatawag, and manamanan ngay sarawi, ang kolokol dyan, water, patore, kacay siyang nintuan sa kulungan ko at limpa, o ima uyuyang mga koros, o kacay lang yata ng mga nintuan katin kung kacay ta. O kacay lang yata sa kulungan sariyan ko. Pero Yesu lang ko, o kana, kacay lang kasawi mga songkan, nan we, paano ka ito? O kacay lang yan, Jesus, nan ran kay sa kuot. Kuot ang kacay niyang naman kacay, ukaw-kaway, nandong yung kacay kan. Nga chay uyang mga kan. Wano po siya? Kung may karos, pinuya kateteta, naman kacay, kacay po siya. Uwan ko kaparapor. Ni may mga kan karos. Nintuan ni Jesus sa kacay. Rasyo nga na kacay naramas. Pero kacay lang kalula, o wali ka pala. Umaray siya. Una, ungay saraw. Ansok search kchel bangkasyong nan kamatup sarawi. Ar kapakapeo mabawalianti. May ngay Jesus, iposon mo kumkachkach nan sakramento an kamatup sarawi. Ipakong komoy mon me koros o inangi komoy an kachlong nan ngani. Puekyay sochaka kasamo komoy nan sakramento an kamatup sarawi. Anso wach ipaki komyen kachlong lalay ni balingen. Tuwache omuk kachyer lalay, ipacheng komoy sang lalay yunsak. Komter mo itong yan salongasang komoy. Amen. Chay patuan kamaka. Main samat, niyat kin patuan kacayang sa mga kamatupuan. Kung kacin kalautela at tungal pusan upawar. O kalalala at tungal lemba. Naramay, kung kacin suwasipit, pwesen donorki, sa mga nasan ka, ura-wara Kristus. At pilawan konor, kuyayi, may at kau, erinti koros kukulat. Kau na katremay, kukurmaong ko siya, ona, ungay saraw, ang kacinin niyang kumain ay supa.
Komter toke sa linliol me pupitiang nan buel. Mamyairan kay na mo kalalabag. Akom call PUC Customer Service inampen telefon silu Riau Sero Riau Silu Isupayu. Men kabesawat kau na batar sang Pohnpei Utilities Corporation o BBW sang P6AH Radio.
Komwewetong PUC, ong totoken tay warawar ni kailan alapakan and PhonePe. Mamyaran kalalapag ta kay na mo akum call PUC Customer Service ni telephone number silu Riau Siro, Riau Silu Isupayo. Men ka peso wat, kono patasang PhonePe Utilities Corporation o PayPay Waysang C6AH Radio. Man was a
May mo minit lemay six pelelar kulak walu da minit jaisak mon kulak tuaw lan sa Pulmar V6AH radio station.
Komkin kagunla sapul mo mitupsokan, makin totong kilial anso makomkin shorter totongki. Mamyeran kalalabak ta kaino mo akum call PUC customer service ni telephone number silu Riau Sero, Riau Silu Isupayo. Men kapeso wet kauno patar sang Pohnpei Utilities Corporation o BBW sang V6AH Radio. Thank you.
Masan kosanet ng paisisa keo PC walu line of kisu. Kosanet so chamuita nga ramasan kachanga waranan sab testosa o sipala the bastosa nan wasan school, wasan business o wasan kapakonkan. Men kabasawaj konopta sang Department of Public Safety, Division and Police and Security o Way sang Physics Age Radio. Komkachin agar nampan telefon Slu Riau Saro Slu Walu Lemau Riau. Pohnpei State Law 71 PC 8-107. It is prohibited to pass vehicle proceeding in the same direction in school, business areas, and any public places. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by Physics Age Radio. For any inquiries, please call 320-3852.